ma première vidéo. Donc, j'ai visité l'école des Beaux-Arts et en 2013. Et j'ai l'événement Isbatez-vous. C'est un événement fait de conférences et des workshops. وباش نحط لكم des parties من les conférences اللي حضرت فيهم. L'application rentre dans le système d'exploitation Android. Ça rentre à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsque vous recevez un appel, il faut que votre téléphone comprenne que l'écran qui doit sortir à la réception de l'appel n'est pas l'écran par défaut, mais la publicité qui est envoyée dessus. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on rentre dans le système d'exploitation d'Android, ce qui est possible sur Android. Parce que c'est open source. Pardon ? Parce que c'est open source. C'est ça. Et sur on organise les ProDor et les voit le championnat national qui réunit chaque année presque 800 personnes. La dernière fois, ça s'est déroulé le 4 février au Mozambique Sousse. Et ça a récompensé les meilleures créations publicitaires dans toutes les catégories. Pourquoi c'est important de comprendre? Et cette démarche-là est de comprendre. Vous avez, sûr que vous laissez les noms les sites web outils sur Internet. Vous pouvez rentrer, vous pouvez voir toute cette création-là et vous pouvez vous inspirer tous les jours. Si vous commencez votre inspiration dès maintenant et vous regardez, et vous emmagasinez des informations à demain, c'est quelque chose d'incroyable. Avec la PH, SNEP, on va lancer un concept JDID qui va vous intéresser, est-ce que Be Creative. Et chaque année, on va faire un concours pour les étudiants et les jeunes publicitaires. Et chaque année, 2 personnes seront envoyées, tout frais payés, au Festival de Cannes de la publicité. Oui, mais sur la base de gens qui auront concouru sur un concours qu'on va faire. Donc, la publicité في تونس, où est-ce qu'on est? Est-ce que حسيتوا في تونس on est créatif ou pas? Oui. Oui, moi. Dans quel domaine on est créatif? Est-ce que c'est dans les films, dans le digital, dans la création graphique, dans les affiches publicitaires? Dans quel domaine on est le plus créatif? Graphique? Oui. Citez-moi par exemple une compagnie. Creative Lab. Creative Lab. Oui. Est-ce que vous connaissez Prodacom? Oui. Alors, Prodacom, on recense depuis presque 2006, donc tout ce qui se passe en termes de campagne d'affichage publicitaire, d'affiches, de vidéos et tout. Depuis 2006, en fait, il y a eu des mouvements de publicité FITOS. Et je vais vous expliquer. 2011-2012, donc par la révolution, il y a eu une très grande créativité publicitaire. Et il jette partout. En spot télé, en spot radio, en affichage. Et c'était vraiment une effervescence. Malheureusement, après 2012, à partir de 2013, la créativité publicitaire jette à un seul domaine, le digital. Réellement, au jour d'aujourd'hui, les annonceurs, chez pour le spot publicitaire télé, faites-nous un truc classique, corporate, l'image vif, la famille qui sourit, tout le monde est content, mais par contre, libérez toute votre créativité sur le digital. Aujourd'hui, le domaine le plus créatif de Tunis, c'est le digital. C'est vrai, c'est l'artisanat, c'est du solide, le matériel c'est du solide, et nos souffleurs aussi c'est du solide. C'est des gens qui font des choses super bien. On a la technique qui s'appelle la couleur entre 2 gousses de verre. La couleur elle est emprisonnée entre 2 gousses de verre. On a des textures aujourd'hui, pour une galerie d'art, mais ils sont vendus dans des galeries d'art qui France. Celle qui les a dessinés, ça s'appelle une Magali. C'est une architecte très connue en France, peut-être tout ce qui est hôtel. Et bien, هذه جبت واحد ندخلها مرة تدخل في بكرة. Donc j'ai avec l'esprit d'Al Francis, c'est comme si on se prenait en 1956. كانوا محتلين. Et bien je peux vous assurer qu'on aurait aimé que je fasse un bon Maradona. Je tenais comme ça, on a les photos. Elle n'a jamais pensé que la première pièce soufflée, ça sera une pièce réussie. Donc aujourd'hui, notre besoin, c'est quoi? Notre besoin, c'est des gens qui veulent travailler, qui ont des idées, qui veulent évoluer, qui
sont disposés à travailler dans l'industrie. L'industrie, ce n'est pas les services. Moi, je suis pour ordinateur Mac, je suis dans un atelier Lota. Et ben, je pense qu'on a alors je trouve que c'est une fête معناتها تحسوا بلا تشوفوا شنو بلا. عندك la dalle porteuse فوق منها فما البار vapeur de 2 mm de 2 mm فوق منها laine de roche وبعده فما الممبران d'étanchéité de 4 mm. Donc هذه la mise en place de l'isolation des toitures. On va séparer deux types d'isolation des toitures. فما les toitures béton اللي هما généralement في الديار في l'habitat في le standard معناتها وفما l'isolation des toitures en acier généralement les usines etc. Donc في l'isolation des toitures en béton احنا نستعملوا un isolant اللي هو هذايا donc le ركاب que ce soit nu هكايا والا un ركاب بسودابل كي من هكا. Les isolants كيف يفرقوا selon l'épaisseur, selon densité. بالنسبة للتواتور il est très important d'avoir un isolant dense معناها يابس مش كيما ليزولون تاع لي مور كيما تاع التواتور وتم نشوفوه من بعد الدنسيتي تفرق برشا والليبيسور كيف il est recommandé d'utiliser ولا de faire recours à un isolant على القليله فوق 60 بالنسبه للتواتور pour avoir vraiment un confort thermique اللي انت تلوج عليه. والبرا معناتها في برا يستعملوا 100 وانت طالعه فوق حتى ل 200 ملم d'épaisseur. Voilà donc à peu près les caractéristiques techniques qui كنا نحكيو réaction feu A1 اللي هي meilleure classe في البروتكسيون feu. باش نتعداو للتواتور جوست باش نحكي شويه على كيفاش يتحط البرودوي غاديك هايفه جوست نرجع شويه كيما تشوفوا غاديك معناتها il est posé تحط دونك كيما قلنا نحطو كالممبران هذيك وبعد تحط فوق منها لين دو روش هذي والممبران ديتانشيتي بالفو تتعمل بالفو دونك بالشابيمو يبداو يعديو في الرولو على الفيكساسيون تاع ليزولون بارابور للدالو نتاعو. دونك عندنا دوزيام تيب قلنا تواتور ان اسير لا فيكساسيون كيف فما دي برودوي كيما هكا روكاسي ويتسمى روكاسي بنور روكاسي بسودابل. La fixation tire par des chevilles, la fixation à travers des chevilles ou par exemple la procédure de تعمل كيف الممbrane d'étanchéité ou à la chaleur. Voilà, donc on va passer tout de suite l'isolation des murs. Donc pour l'isolation des murs, on a deux procédés. L'isolation des murs, donc en double cloison, يعني عندك cloison brique نتاعك تجي تطلع البانو de laine de roche نتاعك ولا الغلو de laine de roche يركب par des chevilles وبين البانو فما بوند adjoint donc pour éviter كيف les ponts thermiques بين بانو ما يقعدش عندك الغذاء هذاك اللي ينجم يعمل لك بون thermique. وبعد تطلع الكلوزون نتاعك الاخرى هي اون بري والا فما ليزولاسيون سو ساتور ميتاليك جينيرالمون معناتها عندك الكلوزون نتاعك حاضره كيما هكا باغ اكزومبل تحط اسي ستركتور هو تقريبا لو ميم برانسيب اللي بالبلاك دو بلاتر تعمل ستركتور نتاعك تحط ليزولون وتطلع الكلوزون نتاعك البارمون الثاني ان بارمون plaque de plâtre. هنا في l'isolation des murs نستعملوا عندنا جام كبيرة برشا نتاع دي زيزولون كيف selon انت شنو البزوان نتاعك بالضبط اسكو البزوان نتاعك تيرميك ولا اكوستيك وحسب ليبيسور دونك تختلف. عندنا حاجة بركة بالنسبة للإيزولاسيون دي مور حاجة مختلفة شوية على لي زوتر برودوي اللي هي لابيرفوك. هذه سوليسيون نوفيل
نوفيل خاطر هي مش نوفيل ريالمون عندها مده توا في المارشي اما مازالت ماهيش فريمون كوميرسياليزي كيما يلزم. هذه لين دو روش ولازم فيها البلاك دو بلاك نتاعك ديجا معناها لاصقه حاضره يجيوك لي بانو حاضرين دونك تصير فيكساسيون بكل سبيسيال ويلي تري سامبل في الميز اون بلاس نتاعو. دونك هذه بون ليبيسور نجم تكون اقل. انا عندي شانتيون خاطر هكا تنجم تكون اقل. فوالا دونك باش ما نبقاش ندير اقل حاجه في الوسط قداش 4 سنتيمتر اقل حاجه في الوسط. Voilà, donc on va passer à l'isolation par l'extérieur, des murs par l'extérieur. C'est une solution nouvelle. L'innovation développée réellement. L'isolation par l'extérieur, on ce qu'on appelle la solution RESA. Solution RESA, on l'a présentée depuis l'année 2014 au salon de partage. Et la solution complète. جينا حاضرة معناها ناخذوها من عند notre fournisseur اللي هو هوكول. Solution on l'a utilisé dernièrement en partenariat avec l'ANME في un projet. Le projet RELS ما نعرفش كان تعرفوه هو les rénovations énergétiques des logements sociaux. C'est un projet qui se fait à une échelle méditerranéenne. يعني مش كان في تونس يصير على الشكل الميديترانيين وقاعدين يجربوا في دي سوليوشن ويشوفوا في البيرفورمانس دو ليزولاسيون بار ليكستيريور. خدمناهم في دي لوجمون سوسيو في صفاقس والحقيقه معناتها الديرني معناتها كود فيل مع جماعه العلماء خاطر قاعدين نستناو احنا في لو رابور تاع لي زيكسبير والكل. معناها حكينا مع سيزيال بانر ils sont très satisfaits de la solution. يقعدوا احنا لا ساتيسفاكسيون يلزمنا نقيسوها وتكون شيفري. دونك ان شاء الله هو كل شهر يكون لنا شهر جاي ديك يخرج لو رابور احنا لي انفورماسيون الكل en termes d'efficacité de performance de cette solution باش تكونوا sur notre site ولا sur notre page Facebook ولا معناها يكونوا معناتها دونك l'isolation par l'extérieur كيفاش تصير؟ الحقيقه كانت عندي مكتبه كبيره مي كانت تحب هيفا عطجي باش نوريهم حتى جوست كيفاش تصير. دونك عندك لين دو روش بما انه احنا نحكيو على isolation par l'extérieur. لين دو روش utilisée بالنسبه للاكستيريور لازمها تكون très dense. Un minimum de 8 cm. 8 cm de minimum بالنسبة لللين دو روش. دونك كما نوندوي دو باز يتحط تحط نوندوي دو باز نتاعك وفوق منه اللين دو روش. اللين دو روش تتحط كيف avec des chevilles تتغيس في التركيب. لي بانو يتحطوا ما يتحطوش معناتها بجنب بعضهم يتحطوا ديما pour éviter les pans thermiques. معناها ما تحطش كيما هكا داخل لازم يكون هكا ما لازمش يجيو لي بانو بجنب بعضهم pour éviter les pans thermiques. فوق منه فما fibre de verre pour renforcer l'armature هذيا وتعاود تعمل un autre enduit وبعد فما l'enduit de finition. Donc c'est tout un système, c'est coûteux, oui. Ça coûte, mais انت كيف تعرف les avantages نتاعو كي تشوف انت les performances نتاع السيستم هذايا ça permet une rénovation de votre bâtiment معناتها ça permet de faire l'isolation وانت في وسط دارك ما يقلقكش معناها يقعد الباتيمون تاعك الناس تخدم البرا مش الداخل. C'est une solution durable حتى en termes معناها les couches les finitions الكل دونك معناها des produits qui sont très haut de gamme. mais احنا ديما خاطر مشكلتنا ديما نقولوا هذايا برودوي ça coûte de l'argent اما
c'est un investissement à faire, c'est à amortir sur le court, au moyen ou à long terme. Donc voilà, on a un large choix de finitions, avec les finitions اللي تحب عليك الكل. Donc bon, ما نعرفش حاجة جبت حاجة هكا juste باش نوري هكا les choix نتاع الفينيسيون. Voilà, donc عندك الشوا نتاع الفينيسيون الكل. Donc فما هكا les finitions, donc كيما تحب فما شوا énorme يعني en termes de finition. Voilà, donc comme on a l'isolation des murs, oui, l'isolation des sols, qui m'appelle comme à 7% des pertes énergétiques, des pertes de chaleur se font par le sol. احنا في السول لازم نروح نستعملوها الروك سول هذا. ولا تتسمى زاد ايزولاسيون سو شاب، خاطر انت تبدا عندك الدار وتحط ليزولون وتعمل تو لو سيستيم هذيك très soudé ou bien ainsi de suite. Donc تتسمى isolation des sols ولا isolation sous charge. هنا علاش فما حاجة très importante إنه في l'isolation des sols فما اللي حكينا عليه قبيلة le bruit de choc. Le bruit de choc معناتها الناس تعمل isolation des sols مش على 7% راه يعملوها خاطر هكا الحس اللي يجيك من اللي فوق منك واللي معناها الحس اللي entre les étages. Donc l'isolation, que ce soit l'isolation en laine de roche, vous permet un confort acoustique. Voilà, donc quelques caractéristiques donc, du produit. Hawaii généralement des panneaux de 1,20 m sur 600 de largeur, indique à la conductivité thermique, réduction de bruit d'impact, 25 dB. 25 dB c'est important, مش حاجة صغيرة تنقص كمان في الحس. Les certifications, donc les produits sont certifiés CE, ASMI, etc. Voilà. ما فماش عبد ما عندوش الوقت باش يعمل اللي لازم يعمل. ونبداو نتفاهمين في حاجة هذه ما فماش، ça n'existe pas. 24 ساعة c'est largement suffisant pour faire ce qu'on a besoin de faire. Donc, le problème, c'est pas la gestion du temps, c'est l'organisation de ce qu'on fait. C'est l'organisation de ce qu'on fait. C'est une nuance très très importante. Il faut avoir le sens des priorités. Vraiment, ce qui est prioritaire, important et urgent doit être en haut de la liste. Ce qui n'est pas prioritaire, qui peut attendre, qui peut aller jusqu'à demain, bien sûr, évidemment. Quel est le symbole, et je pense que certains ont vu cette vidéo. Pré-production, c'est un produit à sans production. معناها انت ما تبداوش تخدموا فيه برودوي، mais انت كيف جيت فاهم عبد البرودوي تاعك شنو لازم تعمل، لازم توريه اون ايدي اللي نسميوها احنا في الفيديو ان بروتوتيب. معناتها لازم توصل تعمل حاجه مينيماليست اللي باش تنجم توصل بها الايدي نتاع الجو نتاعك. فانا كي نجي نحكي معاك نقول لك والله عندي جو نتاع بلاتفورم فيها معناتها دي كاركتير من الاسباس ويمشيو ويقتلوا دي مونستر. لازم تعمل حاجه معناتها الايدي نتاعك هذايا كونكريتيزيها في حاجه صغيره، مثلا في حاجه تاع 10 ايام مثلا ما تشدش اليد تبروغرامي معناتها حتى البيرسوناج نتاعك تبدا عندك ايدي على البيرسوناج معناتها فيزوالمون، مي ماهيش ديتايي وماهيش فيني وماهيش هاي كل شيء. علاش نعملوا البروتوتيباج هذايا في الجو فيديو برانسيبالمون؟ على خاطر لي بروجي باش توصل تخدم بروجي جو فيديو راك ماكش سور 100% اللي هو باش يمشي. معناتها انت بور مينيميزي لو ريسك الثنيه اللي انت فيها، خاطر كيف تدخل ديريكتومون في البرودكسيون مش اللي في الدوكيمون تلقاه 100% راه هو فيديو في البيت. معناتها ميم لي بواط كبار تاع ديفلوبمون دو جو فيديو يبداو مش عارفين وين شنو هي ليتاب فينال باش يوصلوا لها، اسكو البرودوي باش يوصل باهي، لو كونترول باهي، الفيدباك، خاطر سي با ان لوجيسيال انفورماتيك ماهيش بوطون تنزل عليها وتمشي، فيها فيلم وفيها معناتها فيزوال وفيها ارت، معناتها يبدا كل شيء مع بعض. معناتها يلزم انت او موان على باز قبل ما تبدا البرودكسيون تاعك، قبل ما تحط الريسورس نتاعك، تبدا عندك ان بروتوتيب باش تفهم انت
تهدي روحك وين ماشي ومش فاهم العباد حتى كيف يجي واحد في البيوت عباد تدخل تخدم ولا عندك ميتي سبيسيفيك حاب دخلها وتبدا عارف روحك معناتها وين تمشي. سي سا لا بريكونسيون اون جينيرال. Peut-être مش نحكيو un petit peu plus ما عرفتش فكرة برشا على شنو البروجي هذايا en fait جوست حبيت نقول هذايا سي نوت بيبي en fait قبل كنا يعيطونا باش نخدموا على الفساد ولا حاجة هنا سي فريمون نوت ايفينمون en fait البروجي هذايا علاش نحن نحبوا برشا على خاطر il est parti d'un constat اللي هو justement معناتها التوانسة ما عادش يمشيو للموزي en fait التوانسة يمشيو للموزي كان باش يمشيو يفرجوا في الكونسير نتاع حاجة كيما غير افوار مع الموزي معناتها. Donc, notre idée à travers l'expo, c'était de nrجعوا معناتها le musée et on s'est dit comment on peut le faire. C'est l'idée de revisiter le musée avec les techniques du numérique. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est un petit peu مشينا حضرنا الماكيت شكون سنقدروا معناتها شنو باش نتشبع معناتها نحبوا نعملوا. En fait, مشينا للكونسيرفاتور تاع الموزي ورينا له قلنا له هاو شنو كنا قبل وهاو شنو نجموا نعملوا dans l'avenir. Est-ce que ça vous intéresse كيفاش نمشيو معانا من بعد باش نعملوا ان événement. En fait, le conservateur du musée عجبته l'idée. En fait, il nous a poussé باش نجموا نعملوا l'atelier parce qu'il a donné le genèse نتاع البروجي. Donc en fait, c'est un projet qui s'est fait en deux parties. On a partie de l'année de vidéo de Khadim Choukoukator. C'était donc très férié, un parcours nocturne. Donc la baie de Gini fait à partir de ça, c'était comme là. Juste par certains frappes. J'ai eu un interview sur le musée, donc je crois qu'il fallait qu'on fasse. Donc le musée final, on va dire quand même comment on a transformé le musée. تنجم تكون مش ملك 5 من الناس. l'idée تنجم تجي من عند اي واحد. et ça s'appelle l'insight. l'insight اللي هو تشوفه بالشارع بالواقع نتاعك في داركم. يعني اني ان دي انسايت باغ اكزومبل الام تحب ديما ولدها كبير. La généralité, c'est ça. Désolé pour les هما أصغر عباد هيك اللي بالضبط معناها
راهي تجيب ديمونات نعرف والله راهي هذيك الوقت اسالهم تاكلوا انا بدي نعمل الولد ستيف مضامة دونك ليدي تنجم تجي من عند كورسييز هذا تنجم تجي من عند فضلين ايضا تنجم تجي من عند ديكاب تنجم تجي من عند كريتيف دايركتور تنجم تجي من عند ار دايركتور تنجم تجي من عند كوبيرايتر تنجم تجي من عند ديزاينر تنجم تجي من عند ستاجير. Et pour ça, il y a une anecdote. Air France avait une signature qui s'appelait Nous faisons du ciel le meilleur endroit sur Terre. Et ça, c'est une signature qu'avait faite une stagiaire qui fait ça. Ou Talbera Badjan. بعد ما يبقى طلبة تخوف. وسيتي بالنسبة لي moi مش نفرض عليكم رأيي mais c'était pour moi la meilleure promesse au monde. De tous les temps. La promesse de marque, c'était nous faisons du ciel le meilleur